Cia. Iya, Mama. Nam 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 nam. Nam 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 nam. 3 hari aja. Selasa, Rabu, Kamis. Apa? Ya? Ya, ingat ya. Ya. Fungsi ya. Bawa baju ya. Iya. Ya, pakai koper. Iya. 4 uti. Enggak. Seminggu aja. Enggak. Seminggu aja. Enggak. Lama amat seminggu. Sebulan aja lah. Sebulan mau? Mau katanya Nek, ya nanti malam mau anterin ya. Nanti malam aku anterin ya. Enggak. Iya sih. Ya, oke gitu. Ah, udah. Nggak usah pegang HP mama lagi kamu.